आज ମୁଁ ପିଇନି, आज ମୁଁ ଛୁଇଁନି, ମିଛ ହୁଏ ଲୋକ ହସେ। আরে তুমি আসিগলনি কুয়াড়ে যাইছিল যে 3-4 থর রিং কলি ফোনটা উঠেলনি কাইকি? হ্যাঁ তুমি ড্রিঙ্ক করি আসিছ? মজা কিছু নাই মো বজারে সাঙ্গ দিটা দেখা হলে তো বাধে টিকে গলে বসিগলি ଆଉ। তোমাকে টিকে লজ্জা লাগুনি? কেতে থর কহিলেনি পুয়া আমার স্কুল গলানি, বড় হেলানি, সবু জানিলানি, যাহা করছো কর আর ড্রিঙ্ক করনি তুমি। সেই পুରୁଣା ଖୋଇ ତ ତମର ବାହାରିଲା ଆଉ। କାହିଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲ? କହିବି କଣ ଯେ ତମେ ତ ଟାଙ୍କେ ପିଇକି ଆସିଛ। ପୁଅର ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସଟା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ମାଗିବ। ତମେ କୋଉ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଯେ ତମକୁ ପଠେଇବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବନି, ତମ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ ବରଂ ବାପାଙ୍କୁ ବଜାର ପଠେଇ ଦଉଛି। ବାପା ବାପା ଶୁଣ, ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଚଟକି ଯାଇକି ଫଟକିନା ପୁରା ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ନା, ଏକରେ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଛ, ଦୁଇରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ମନା। ମଦ ପିଇକି ଗାଡି ଚଳେଇବାଟା ଜମା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଠୁ ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିକି ଗାଡି ଚଲେଇଛି। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ମୋର କିଛି ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି। ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଆଜି କିଛି ହେଇନି, କାଲିକୁ କିଛି ନହବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଏତେ ନୀତିବାଣୀ ଆଉ ଶୁଣାଉ ନା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ତମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ, କିଛି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ହେଲମେଟଟା ତ ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ। ଏଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ହେଲମେଟ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଦରକାର ହେଲମେଟ? ହଉ ହେଲା, ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ, ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଚଲେଇବନି। हे भगवान, यांकु टिके सद्बुद्धि दियो प्रभु। बहुमा बहुमा। आज्ञा बापा। अच्छा, मनोज को कोउट की पठेलु की? अरे पिलाटा एबे ता कामरु फेरिछि, टाड हेइथिबो, पुनी काई ताकू बाजार को पठेलु कहिलु? अच्छा, नाती ट्यूशन रु फेरलानी? नाई बापा, ता फेरिबा टाइम हेइनी। हेलो मां, अरे तू काई के आज चिंताग्रस्त भली जणा पड़छु? नाही, सेमति किछि नाही। हेलो, हाँ हाँ, मु मनोजर बापा कहूची। हाँ कोठी? आगो छकरे? अच्छा से केमिति अछि? कौन है बापा? किए फोन करिछि? हो तमे माने चलो, आमे आसछु। बापा कौन हेइछि कोन? मां, मनोजर एक्सीडेंट हे जाइछि। नाही, से माने ताको मेडिकल नहीं गलेनी। चल आमे मेडिकल जिबा। चलंतु। डाक्टर बाबू मो पुओ को बचे दिंतु। डाक्टर बाबू, से मोर गोटिए बोली रोजगारिया पुओ। डाक्टर बाबू, से मोर घरर मझी कुटा। डाक्टर बाबू, ताको टिके बचे दिंतु। सॉरी मौसा, सॉरी। तुम पुओ मद पी एमिति एक्सीडेंट करथिले जे आमे तांको बंचेई पारलुनी। डाक्टर बाबू, बापा, मां को केते थोर बारण करिछि मद पीके गाड़ी चलाओनी बोली। से मो कथा केबे भी सुनंतिनी। आज भी मु तांको मना करिथिली, हेले मत मो शंखा सिंदूर को चढ़े नेला। बापा, मत मो पुओ को अनाथ करी देला। मद मो संसार को उजाड़ी देला। मां, मद मो रोजगारिया पुओ को छड़े नेला। ये बयस रे किए हो मोर साहबरसा? किए हब मोर साहबरसा? हाँ मौसा, ए सबुर अघटन पई एकमात्र कारण हेउछि मद बा निशा। निशा हसिला संसार को उजाड़ी दिए। निशा रोजगारिया पुओ को
बापा माँ ठारू छड़ेले निशा स्त्रीर शंखा सिंदूर को काढ़ी दिए आउ ए निशा पिला मानक अनाथ कर दिए स्वप्न को चुरमार कर दिए ध्वंस विध्वंस कर दिए ए समाज को मद्यपान संगे गाड़ी चालना जीवनटा हुए भंगा खेलना निशाशक्त गाड़ी चालना दुर्घटना को आह्वान करे शतकड़ा 20% दुर्घटना निशाशक्त गाड़ी चालना तेणु मद्यपान कर गाड़ी चलातु ना जीवन को बाजी लगातु ना।